Pit Senior. Pit Senior, kapamilya, kapuso, kapatid. Nami sa Plaza Independencia by Port San Pedro. Ako sa man. Nakakita ko dari kay karon Sinulog sa Cebu. Pit Senior, Kulafo, Coca-Cola. Na dari si Idol Boy Tapang dari. Pero ada ay mga tao dari dagang kastanan. Sinulog ni sa Cebu. Sa kangkuan niya sa kan channel ni Mr. Beans. Asa day si Luila? Si Luila. Ay, dara si Luila oh. Pit Senior. Live bro ni. Wala internet. Nami padong pamigkuan. Matamig. Punta kami sa church, Santo Niño Church. Tara. Tara yan. Tara, puntahan natin ang Santo Niño Church. Dari ragi. Daming tao dito kasi pesta. Oh, bili na kayo, Dora the Explorer. Street foods sa Plaza Independencia. Mani Plaza Independencia. Oh, mga bata. Nakita ko ni Boy Tapang o ni Kwan, ni Beatmaster asa dipita. Ay, minindot ay. Wow. Sinulog sa Cebu. Alright, among kanay. Among Miss Beautiful. Ako upload sa YouTube. Smart. Yan, inom kay Gihaw. Enjoy only 5G data and